अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के लिए बड़ी अहम तरीन खबर है। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जितनी भी उनकी लीगल टीम की कोशिशें थीं, आखिरकार वो कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रंग ले आई हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 अहम तरीन केसेस जो है वो इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। आइंदा हफ्ता इमरान खान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और उसमें ये साबित होना है कि आया इमरान खान की इन 3 अहम तरीन केसेस में रिहाई हो सकती है या नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो जजेस इस बेंच के अंदर शामिल हैं इमरान खान की ज़मानतें सुनने के लिए, उन जजेस ने रीसेंट पास्ट के अंदर क्या किया और रीसेंट पास्ट के अंदर जो इमरान खान के केसेस उन जजेस के सामने लगे तो उन्होंने क्या उस पर रद्द अमल दिया। इससे पहले एक बात ये भी जानना ज़रूरी होगी कि इमरान खान इस वक्त उनको साइफर केस में सज़ा हो चुकी है, तोशा खाना केस में भी सज़ा हो चुकी है और फिर उसके बाद जो इद्दत में निकाह का केस है उसमें भी इमरान खान को सज़ा हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस वो है जो अभी तक ये केस चल रहा है, इसमें सज़ा इमरान खान को नहीं हुई, अंडर ट्रायल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की 3 अहम तरीन केसेस में दरख्वास्तें दायर की गई थी। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी थीं और फिर उसके बाद जो ज़मानत है इमरान खान की उसकी भी दरख्वास्तें दायर की गई थी। तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके लिए हवाले से एक दरख्वास्त थी। और फिर उसके बाद साइफर केस में इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी हैं, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की गई थी। सबसे पहले ये जो खबर है वो ये है कि साइफर जो है सज़ाओं के ख़िलाफ़ तोशा खाना और साइफर केस में अपीलें जो थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और इसमें खसूसी बेंच तश्कील दिया गया है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और दूसरी जानिब जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं वो इन दोनों केसेस पर सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उन पर समाअत करेंगे और फिर उसके बाद जो ज़मानत का मामला है उसको भी देखेंगे। इसमें एक बात जानना बड़ा ज़रूरी होगी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और वो सीनियरिटी बेस पे तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन इससे पहले साइफर केस का जो ट्रायल है वो 2 मरतबा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब उड़ा चुके हैं, उसको कलअदम करार दे चुके हैं। यानी कि इसमें आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइफर केस का जो ट्रायल है उसको बखूबी आगाह हैं उससे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। और साइफर केस जब ज़मानत या सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें एक मरतबा उनके सामने जाएंगी तो एटलीस्ट जितने भी लूप होल्स हैं साइफर केस में वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब ये साइफर केस चल रहा था तो उस दौरान जो मीडिया जो इन कैमरा ट्रायल हो रहा था, इन कैमरा ट्रायल को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के वकला की जानिब से। तो उस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने अपना बड़ा माइंड क्लियर किया था, वाजे किया था कि क्योंकि 2 मरतबा उन्होंने जो ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया इसी बेस पे कि आप किसी भी जो एक मुल्ज़िम है उसका ट्रायल इन कैमरा नहीं कर सकते, ओपन ट्रायल हो, मीडिया भी जाए वहाँ पर, पब्लिक भी जाए, उनकी फैमिली भी जा सके। इसी बुनियाद पर 2 मरतबा ट्रायल जो है वो कलअदम करार दिया गया था। अब यही मामला सज़ा हो चुकी है इसमें साइफर केस में, फिर ये मामला जाएगा उनके पास मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ, लेकिन साथ जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी होंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी एहलिया के ख़िलाफ़, इसमें ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी और ये भी इस पर भी बेंच तश्कील दे दिया गया है जिसमें आमिर फ़ारूक साहब और जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ये इस केस की समाअत करेंगे और ये केस भी सोमवार के लिए मुकर्रर किया गया है, यानी कि 26 फरवरी के लिए। दोनों समाअतें 26 फरवरी के लिए मुकर्रर की गई हैं और ये जो आइंदा हफ्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ज़ाहिर है एक जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इमरान खान का जो मैंडेट है वो वाज़े हुआ, वो बाद की बात है, वो अलग डिबेट है कि मैंडेट चोरी किया गया, लेकिन एटलीस्ट जो इदारे हैं, जुडिशरी है, अवाम है या जो भी मुक़्तदरा है उनको इस बात का एटलीस्ट क्लियर हो चुकी है कि उस बंदे के पास मैंडेट है, पूरी की पूरी केपी की गवर्नमेंट उसके पास है, नेशनल असम्बली के अंदर जो इक़्तिदार में है, विफाक के अंदर उसके नुमाइंदे जो है वो कौमी असम्बली के अंदर बैठे होंगे। तो एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि बेशक 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, इमरान खान को बाहर तो आना पड़ेगा, उनको रिहाई मिलनी होगी, क्योंकि साइफर केस हो, इद्दत में निकाह का केस हो या फिर तोशा खाना केस हो, इन केसेस को बड़ा बारीक बीनी से हमने रिपोर्ट किया है और अडयाला जेल के अंदर तकरीबन 12 से 13 घंटे की समातें हमने कवर की हैं।
تو ان سماعتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جتنے لو پولز ان کیسز کے اندر چھوڑے گئے ہیں آخرکار ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہو جائیں گی، یا پھر جو اگر اس کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاسی کیسز ہوتے ہیں ان سیاسی کیسز میں کہیں نہ کہیں پر لو پولز چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ کل کو اگر کہیں پر ڈیل کی بات ہو، کہیں پر جو ہے وہ اس ملزم کو چھڑوانا ہو تو کہیں نہ کہیں ان کا ایک اتنا خلا ضرور چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کل کو اس میں ضمانت ہو جائے۔ اس میں امپورٹنٹ ترین ایک اور بات بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، توشہ خانہ کا کیس ان کے سامنے تھا۔ توشہ خانہ میں انہوں نے عمران خان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ پہلے مسترد کی تھی، اس کے بعد سزا کے خلاف اپیل آئی۔ جو پرانا توشہ خانہ کیس تھا اس میں بھی عمران خان کو سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی گئی، سماعت کے لیے کافی ٹائم مقرر نہیں ہوئی۔ یعنی کہ عامر فاروق صاحب کے پاس جو کیسز تھے ان میں کہیں پر بھی ہمیں عمران خان کو ریلیف ملتا نہیں دیکھا ہم نے پاسٹ کے اندر، ریسنٹ پاسٹ کے اندر۔ لیکن جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں ان کے پاس سائفر کیس بالکل واضح تھا اور انہوں نے اس پر اپنا واضح مائنڈ جو ہے وہ بالکل کلیئر کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، ان کے بعد پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ بھی بڑی مطلب واضح ہے کہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں ان کے پاس سیاسی نوعیت کے اہم ترین کیس کیوں نہیں لگتے؟ یعنی کہ اگر بینچ بنتا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری ہوتے ہیں اس میں، یا پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہوتے ہیں، تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ترین بات ہے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بینچ جو ہے وہ کسی بھی کورٹ کے وہ بینچ کیسے تشکیل دیے جاتے ہیں، کن بنیادوں پر تشکیل دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں ان کے پاس سیاسی نوعیت کا کوئی بھی اہم کیس نہیں لگا۔ ایک بلوچ اسٹوڈنٹ کا کیس ان کے پاس لگا ہوا تھا، اس پر جو انہوں نے اپنی ڈائریکشن دیں، جو انہوں نے ریمارکس دیے، انہوں نے جو ایک 3 رکنی ڈیجیز کی کمیٹی بنائی، وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ لیکن سیاسی نوعیت کا کوئی بھی ایک اہم ترین کیس ان کے سامنے نہیں لگا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں عمران خان کی جو رہائی ہے، اس کی جو سزائیں معطل کرنے کی درخواستیں ہیں، اس میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا مائنڈ بالکل واضح کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز اس وقت جو ہے وہ آئندہ والے ہفتے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ ججز کے جو ریمارکس ہیں اور اس کے بعد جو بھی تفصیلات ہوں گی اس سارے اہم ترین کیسز کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اہم خبر اور یہ بھی ہے کہ جو شیر افضل مروت ہیں ان کو پی ٹی آئی نے اپنا ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی نے جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ انہوں نے انڈیویجول بیس پہ کی ہوگی، اس میں پی ٹی آئی جو اوورال پی ٹی آئی ہے اس کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے اور یہ پارٹی بیس پہ نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ آنے والا ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں تمام تفصیلات جو عمران خان کے کیسز سے جڑی ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔